بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط في هذا الدفوار المقترح بالنسبة للمتقدمين نوعا ما في الدروس. هذا نتكلموا فيه على لوطوبيوغرافي تاع البروجي 3. مباشرة راح نقرأ النص وراح نجاوبوا على الأسئلة ونشرح أهم الأشياء التي يمكن أن تشرح. لكن قبل ذلك فضلا وليس أمرا ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر اللايك به يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من التلاميذ ونربح مع بعضنا الأجر كامل. فدعم المحتوى الهادف هذا شيء جميل وشيء إن شاء الله راح يكون في ميزان حسناتكم. Je suis né en 1937 dans un petit village. Je me rappelle أتذكر أيضا هاي je me rappelle هذه نحتاجها ياس. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, je perdis mon père. يعني فقدت أبي. هذا الكاتب اللي يهدر. ومادام هنا فيها je suis né, je me rappelle. إذا فهذه يسموها autobiographie يعني الكاتب l'auteur هو نفسه le narrateur, c'est lui qui raconte, c'est celui qui raconte sa propre vie. يعني يحكي على الحياة نتاعو في حد ذاته. Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de textile et je trouvais un emploi moi aussi dans ces usines. Mais je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion. يعني كان عندها حلم باش تولي طيار. Comme bien d'autres jeunes soviétiques, j'étudiais, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. C'est le 12 avril 1961 que l'espace est entré dans ma vie. Peu après le vol de Yuri Gagarin, des hommes rendirent visite à notre aéroclub et nous demandèrent si cela nous intéressait en tant que femmes de devenir cosmonautes. معذرة. Nous fûmes nombreuses à répondre affirmativement. Plus tard, je fus convoqué pour passer une série d'épreuves et un examen médical avant d'être finalement admise dans l'unité des cosmonautes. يعني قبلوها في الكوزمونوت. Ce souvenir, هذه الذاكرة أو هذا الذكريات a été marqué dans ma mémoire. يعني بقات في الذاكرة نتاعي. الكاتبة إذا دابخي فالنتينا تيراشكوفا l'histoire de ma vie. إذا هذه c'est une autobiographie. لا نبداو نجاوبوا على الأسئلة. Ce texte est extrait d'une biographie, autobiographie, bibliographie. إذا هذا التكست عبارة على autobiographie. Justifie ta réponse en relevant du texte deux indices. عندنا je هذه je موجودة في النص. أيضا نقدر نقولوا ما mon rêve ما كذا etc. إذا وش عندنا قلنا je قلنا أيضا ما ولا مو. هذو les adjectifs possessifs. Qui parle dans ce texte? Celui qui parle c'est le narrateur, c'est Valentina Tereshkova. Celui qui parle dans ce texte c'est le narrateur, c'est Valentina Tereshkova. Qui était le rêve de l'auteur? ما هو الحلم تاع الكاتبة devenir pilote d'avion. يعني كان الحلم تاعها le rêve de l'auteur était de devenir pilote d'avion. تكون طيارة pilote d'avion. Relève du texte le synonyme du mot souligné. Je me souviens. هذه je me souviens قريناها في الدروس وقريتوها. Je me rappelle. Je me rappelle. Je me souviens ou là je me rappelle. Je me souviens. Je me rappelle. Réponds par vrai ou faux. Valentina perdit son père à l'âge de 3 ans. هذه vrai موجودة في النص. Le grand-mère ou la grand-mère de Valentina était une institutrice. قالك كانت أستاذة. أمها كانت أستاذة. خاطئ لأنها كانت تخدم في الأوزين في les usines. Valentina était acceptée dans l'institut de cosmonautes. يعني قبلوها في l'institut تاع الكوزمونوت. Ça c'est vrai. Donc vrai, faux, vrai. Vrai, faux, vrai. نواصلو. Je me rappelle quand j'avais 3 ans.
est-ce que c'est la narratrice adulte ou la narratrice enfant qui dit cette parole يعني هذه العبارة هذه est-ce que c'est la narratrice adulte يعني الكاتبة كي كانت كبيرة ولا la narratrice enfant. دونك هنا الإجابة الصحيحة هي c'est la narratrice adulte يعني الكاتبة كي عاد كبيرة تحكي على الطفولة نتاعها. علاش؟ لأنه أصلا هذه راهي موجودة في كتاب والكتاب مش راح تألفه وهي طفلة صغيرة. إذا دونك c'est la narratrice adulte. C'est la narratrice adulte. Relève du texte une phrase qui exprime la comparaison. قالك la comparaison يعني la comparaison المقارنة أو المقارنة. Donc هنا la comparaison comme bien d'autres jeunes soviétiques. comme هذه تعبرنا على la comparaison comme bien d'autres jeunes soviétiques. إذن الكوم و tel que donc هذه الأداة اللي تبين لنا باللي il s'agit d'une comparaison. il s'agit d'une comparaison. هاو هنا الدرس يعني رجعت لكم للدرس هاي موجودة هنا في الكتاب المدرسي صفحة 122 comme هنا la comparaison نقولوا la petite fille بوندي نقزت comme مثل une gazelle. هذا يسموه الكومباري. la petite fille هي الكومباري المشبه. بوندي comme هذه الأوتي de comparaison الأداة. une gazelle c'est le comparant. donc la petite fille c'est le comparé والكوم c'est l'outil الأداة outil de comparaison ولا gazelle c'est le comparant يعني مشبه به. وهذه الأدوات الأخرى اللي تعبر لنا على التشبيه اللي هي la comparaison. عندنا ainsi que مثل tel que semblable à مشابه لي ressemble à يشبه. des khalkhal des calcals d'argent entouraient ses chevilles de biche. هذه c'est une métaphore. هذه métaphore. comparaison sans outil يعني مقارنة بدون ما أنه يستعملوا الأوتي. فقط هنا الملاحظة مادام قال لنا خرجوا relève une phrase راح نديروا la phrase كاملة. combien d'autres jeunes soviétiques j'étudiais j'ai travaillé et j'admirais beaucoup le sport. donc نحبسوا حتى la fin de la phrase. combien d'autres jeunes soviétiques j'étudiais, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. Huit. Écris les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent l'imparfait ou le présent de l'indicatif. هنا الأولى je me souviens donc لأن الverbe se souvenir دائما في le présent. je me souviens أي موجودة في النص. je me souviens du premier roman que j'avais AIS que j'avais lu lorsque j'étais نفس الشيء AIS lorsque j'étais jeune. relève du texte un déterminant possessif ضمائر الملكية وان démonstratif. بالنسبة للبوسيسيف عندنا كاينة ما وكاينة مون. شوفوا الديمونستراتيف تاع سو و سات و سي. سو هاي سو هنا سو سي ان adjectif démonstratif. اما البوسيسيف واش عندنا ما هاي هنا ما و mon père. mon c'est un adjectif possessif. هذه دروس سهلة جدا يعني إذا جاتكم في الامتحان تقدروا تجاوبوا عليه. réécris le passage souligné dans le texte à la troisième personne du singulier مع il. أيوة هنا واش نقولوا il est né. il est né ما يكونش فيها الأو تاع الفيمينا باسكو اللي تستحضر هنا راهي c'est une femme. il est né en 1937 dans un petit village. il se rappelle il se تتبدل rappelle quand il avait AIT quand il avait 3 ans il perdit IT à la fin. il perdit son père. إذا تبدلت ولات il est né
من نحو الأو دو féminin. En 1937 dans un petit village il se rappelle rappelle تبقى نفسها quand il avait 3 ans il perdit son père. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. في الوضعية قال لنا حكينا ان راكونت ان سوفنير دونفونس. هذه إن شاء الله راح نخليها لكم في في التعليقات في أسفل الفيديو.